ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବ 2026 ଗତକାଲି ଗଲା ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସଭାପତି ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଏ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ତାର ସିଂହଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହିବା ସହ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଏହିଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ବରିଷ୍ଠ କବି ତଥା ପ୍ରକାଶକ ଅଭୟ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ସଂଘମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି, ଉତ୍ସବ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଦିବାକର ଜେନା, ସାମ୍ବାଦିକ ଗଗନ କୁମାର ସେଠୀ, ଆଜିମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲିକତାର ଖ୍ୟାତନାମା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସରକାରଙ୍କ ଗୀତରେ ଦର୍ଶକ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୁଏ, ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉଛି ତାର ସିଂହଦ୍ୱାର। या बाद देकी सिंहद्वार को बाद देकरी जमिति श्रीमंदिर पशिबा संभव नुहे। बालेश्वर को बाद दे उड़िया भाषा साहित्य और संस्कृति संपर्क रे आलोचना करिवा संभव नुहे। आमे सुनुथुलु जे उत्सव मझिरे 2 दिन वर्षा हेछि। से वर्षा बोध हुए आकाश तार लुह गड़ेछि। उत्सव और नायिका नायक को बार बार खोजी होचंती, किंतु नायक को पाई नाहंती, जोथिपाई नायिकार दुख रे आकाश। बैशाखी महोत्सव आज पंचम दिवस। तो मु बैशाखी महोत्सव भाग नहीं बुलाबुली कर आनंद नौथुआ मोर दर्शक भाई भाई मानक विशेष करी हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। खुशी अच्छी एत झड़झंझा भितर यही सब कार्यक्रम करने बहुत कष्टकर हो पड़ा। कारण आम बैशाखी महोत्सव 8 तारिख आरंभ होबार था। दैव दुर्घटना पवन वर्षा जो आम 2 दिन घुंची 10 तारिख आरंभ कलु। ताकू भी आम बहुत कष्ट कारण सम्मुखीन करने पड़ा। कारण जिते गुड़े दुकानी आसी ता भर किसी दुकानी वर्षा भय पवन भय से बाहरी गले। तो आज जी दुकानी जी किसी देखुं से सब आमर ये स्वल्प कष्ट स्वल्प परिश्रम देखा पाँच एवं यह आगामी वर्ष में आहरी एक यार विराल रूप धारण कर। बैशाख दिन तमाम घर्माक्त शरीर को संजरे मृदु मलय सहित आलिंगित करने एभली गोटे उत्सव आयोजन होती। ये उत्सव रे अनेक दर्शक अनेक श्रोता एवं विशेषकर ये मेला को उपभोग करुचंती अनेक धरणी। समस्त को शुभेच्छा धन्यवाद एवं ये महोत्सव दीर्घायु हो। ये महोत्सव कर्मकर्ता को आउ थे धन्यवाद जनाऊँ।